बिजली के तिलिस्म का शहर कहे जाने वाले चंदन नगर में विश्वविख्यात जगधात्री पूजा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आगामी 1 नवंबर को यहां एक भव्य कार्निवल शोभायात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर पूरे शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे नगर में बिजली चालित लाइटों की जगमगाहट देखने लायक है। शोभायात्रा में एक से बढ़कर एक कलाकृतियां, थीम आधारित झांकियां और लाइटिंग का तिलिस्म लोगों को आकर्षित करेगा। विसर्जन के समय भक्तजन नम आंखों से मां को विदाई देंगे, लेकिन हर वर्ष की तरह ये क्षण भी यादगार रहेगा। शोभायात्रा में बैंड बाजा, पारंपरिक नृत्य और बंगाल की लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। ढाक की थाप पर थिरकते श्रद्धालु कतारबद्ध होकर गंगा घाटों तक पहुंचेंगे। मां जगधात्री की भक्ति और उत्साह से भरा ये दृश्य पूरे शहर को भक्ति और उमंग के रंगों में रंग देगा। चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। आप सभी 10 दर्शकों को हम विसर्जन की तैयारियां दिखाने जा रहे हैं। विसर्जन को यादगार बनाने के पुलिस के आला अधिकारी, कलेक्टर, नेता, मंत्री, विदेशी आगंतुक समेत हजारों की तादाद में दर्शक मौजूद रहेंगे। লাইনে জ্বললো কি করে তাহলে? নিচে সবুজটা নিউট্রালটা ভাড়া করতে হবে, তো নিউট্রাল ভাড়া করতে মানে একই এসএনএস জ্বলছিল, এখন জ্বললো কি করে? জ্বালালাম তো গিয়ে লাইন করলি করতে তাহলে ওই নিউট্রালটা নিয়ে এসে একই এসএনএসে টোটাল দুখানা এসএনএসে টুইন করা হলো। ঠিকই তো কাটছে তাহলে কাটবে তো। অফ করে আমাকে চালিয়ে দাও। আমি এই দিয়ে আমি চালাবো। এখানে আর কি, এখানে বলতে নগর সঙ্গের এই দুগাড়ি মালে আমি কাজের কন্ট্যাক্ট পেয়েছি। তার সাথে আমার নিজের একটা কাজ হচ্ছে আদি হালদার পাড়ায়, ঠিক আছে, ওইটাতেও ভালো সুন্দর লাইট হয়েছে, ঠিক আছে। কি কি আলো করছে এবার ভাতারে? আচ্ছা, এইটাতে ঢাকের তালের থিম আছে, পুজো অকেশনে যে ঢাকের তাল হয়, কুকুরে বাজে, ওই সবের থিম আছে, ঠিক আছে। আর আপনার এইটা দেখতে পাচ্ছেন ঢাক বাজছে, যে মাকে বিজয়া দক্ষিণীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার সাথে একটা থিম করা হচ্ছে। মোট কত আলো করছো? আমি মোট দুটো বাড়িতে কাজ করছি। এবছর প্রথম? হ্যাঁ, এবারে এই লাইটে পরিষ্কারের কাজে প্রথম। এর আগে আমরা মানে নর্মাল বোর্ড বিক্রি করে ইয়ে করতাম, এবারে আপনার পরিষ্কারের কাজে প্রথম নেবে, দুটো বাড়িতে কাজ করছি।